That's on. 506 over here with the ILS indication. You are slightly right of this line. Correct me for positive. That's on. Speed 180. Cabin clear, så er det tilslut valg. No speed, vi har 162. Today 760 and 3000 feet, QNH 992. Down 3000 feet, 992, 876. 15060, 8 miles out, contact tower 118, goodbye. Tower 83, thank you very much. Cheers. Morten, hvis du så sparer alle pengene på den der tur til Florida, så bare ligge og flyve rundt med os i 2 dage. Ja, det er fuldt. Vi skal flyve 5 legs i morgen. Du får en mail, når jeg kommer tilbage. Det kan da ikke koste andet på 1000 kroner i det billetter. Fint område hernede. Jeg kan godt lide det. Det er længe siden, vi har haft gode stop hernede. Der er ikke noget med lige at komme lidt tilbage. Det er gamle rørdistrikt. Ja. Jeg kan ikke se noget Dusseldorf, men der kommer på sommer. Heading 210 by the right, clear for the 23 right, 876. Center 9 Alpha Charlie, reach speed 180 knots. 180 by 9 Alpha Charlie. Good 169, keep your speed, you are following a 767 Heavy, presently about 6.5 miles set for the same runway. Contact tower 118, good day. We keep the speed going tower, sky 162, bye bye. Dusseldorf, this land and request across CTR, south. 767 sagde han, ja. 2140, QNH 992, and the control zone. Mærke, der ligger en eller anden stor foran lukkelej, sådan skibet. Ja. 2 miles south of airport, next from 992 and over Dusseldorf. Tower, good morning, sky 162, Nana, we on the ILS runway 23 right. Good morning, Skelly 1629, keep up the speed as long as you can. We're check 14015 knots, gusting up 25. Tower Delta 25, ready for departure 23 left. Good morning, Delta 25, so line up 123 left. Line up and wait 23 left, Delta What could 25. possibly go wrong? Leslie. Jamen, jeg har været ude for flere gange, hvor autopiloten har kørt ud på finalen der. Efter en Airbus 320. Ja. 2500. 20, så kan man sikkert rundt, ikke? Der var det jo flere og ejle og... Radio height. Når jeg kobler ud, så flyver jeg lidt manuel flyvning her. Ja. Så slipper vi på det her. Keep it up as long as you can, sagde han. Det kan vi godt med. Speeden. Ja. Cross to 3 left, taxi straight ahead, and then via whiskey to gate Charlie 3. Cross to 3 left, straight ahead, whiskey and Charlie people. 062, thank you, sir. Have a very good day.
midfield crossing approved, northbound. What is your altitude? 1,000 above Perhaps 15 gear down because your speed 160. cross as quick as you can. Minus speed of 140. Hvad er det så nummer 1? Ja, tak. Reducing to final approach speed now, Sky 1629. Ja, 6 speed 131. 131. Yes, time checked. Spoilers arms. Rod line checked. All brakes. Takes quick. And it goes to go. 1,000 meters. 1,000. Land 23 right, Sky 1629. What was the one clear? Roger. 500. Stabilized. Ja, jeg kigger lidt på speeden for dig på vej det her. Så videre, så er vi plus 10. Ja, jeg holder lige lidt højere her. Ja. Dusseldorf, no over for again. Plus 10. Over for QNH 992, go ahead. Over for QNH 992, inbound nothing at 10, VFR to Köln, ready for departure. Plus 5. Let's turn out. Over for, that's approved, wind check. 50. 15 knots. 40. 25. 30. 20. 10. Spoilers. Nice. Godt kæmpet. After landing taget. Charlie, best 15015 knots, gusting up to 22, runway 23 right, Köln. Kommer klar til at holde data. Skaggy 169, cross 23 left, Mike Charlie, parking, Victor 17. Cross 23 left, Mike Charlie, and parking, Victor 17, Scandinavian 1629. Det er sådan en egen trappe. Morning, Victor 876. Vi må krydse, og så bliver det mig og Charlie. Det er derhen, der arbejder. Og så Victor 17, det er så et stykke længere hen til venstre. Jeg siger lige til dem, at det bliver en trappe. Sådan en screening der under 15 der går på tværs. Ja, der er alle med også har deres egen måde at gøre det på, ikke? Jo.